Hi guys, I am Chelsea and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, kami ay mag-intuition test with my cousin again, Kuya Bars. So ang laro pala namin ay hulaan ng color. Yung mga color na nandito ay green, blue, orange, red, violet, at purple, at yellow. Tagdadalawa kada color. Isa. So kung sino yung may pinakamaraming points, yun yung makakuha ng Beng Beng at Moby. Jackin po. Jack and Poy. Poy, Jack and... Akong una. Kuha ka. Kuha. Kuha ka, Borns. Green. Sige. Green! Dali! Nagmisa. Fast. Violet. Violet, mali! Ano Sige. Pink. Ako? Yan na! Yan ka na! Dali mo, ubos sa time. Red. Red. Oh, mali! Orange! Ikaw naman. So, tagtatlo lang kami. Green! Purple. Oh, dalawa na akin. Yakan. Green. Green? Red. Oh, usa na la. Usa. Sige, ako makuha ngayon, I mean. Ako Ay, ikaw ngayon. Sige. Pink. Kasunod. Sige, nadagmita na. Huwag yung piluan. Pink. Yes! Yes, ako natawag. One. Papaya Borns. Yakan. Yellow. Yellow. Uy! Mag-inima na! Maharapin! Ah! Waray. Disputan ka pa rin ako. Waray. Ibang Pilipino ba? Waray. Okay. Waray. Kay Kuan, kay patas kita, 1 point. Para, tag-isa lang tayo. Okay. So, yun. Panalo kaming dalawa.